Ya, sudah nggak terasa kita hari ini ada di dalam bulan November Also wir sind schon im Monat November dan kita memasuki di dalam tema kita yang baru, und wir haben ein neues Thema. diajak hari ini untuk stay the course. Kita ada di dalam jalurnya Tuhan. Und zwar, es geht um im Spur zu bleiben, im Gottes Spur zu bleiben. Dan saya sangat mengucap syukur mulai dari pertengahan bulan Maret sampai hari ini kurang lebih hampir sudah 7 bulan lebih. Und ich danke an Gott, weil seit März bis diesem Monat, ungefähr schon seit 7 Monate, Kita bisa beribadah secara online, jadi gereja nggak pernah tutup. können wir online Gottesdienst haben und unsere Kirche ist, ja, ist nie zu geworden. Ya, kita semua leader, aktivis, dan seluruh jemaat terus setia di dalam kebaktian kita online demi online, minggu demi minggu. Und die Leader, Aktivis und die Gemeinde sind treu geblieben, Woche für Woche. Saya berdoa untuk kita semua bisa terus setia di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Und ich bete, dass wir alle in alle unsere Gottesdienst, Bukan hanya di dalam kebaktian, tapi kita bisa terus di dalam setiap iCare kita, di dalam iGrow, dan semua kegiatan gereja kita. und nicht nur im Gottesdienst, sondern auch im iCare, iGrow und alle unsere Aktivitäten. Dan sore hari ini saya secara spesifik dengan tema Stay the Course, saya tentang saya akan berbicara tentang maintain the attitude. Und speziell für dieses Thema möchte ich heute über das sprechen, und zwar über, wie wir unsere Verhalten oder Einstellung pflegen. Ya, menjaga sikap hati kita, menjaga bagaimana kita terus bisa stay the course, otomatis bagaimana hati kita arahkan kepada Tuhan. In der Spur zu bleiben, wie sollen wir tun, was müssen wir in unser Herz pflegen? Ya, di dalam dunia penerbangan, kata attitude ini sangat penting sekali. Im Bereich, wie heißt das, beim Flugzeug und so weiter, also das Wort Attitude ist sehr wichtig. Yang berarti bagaimana pesawat itu bisa menjaga posisi pesawat sejajar dengan garis cakrawala. Das bedeutet, wie ein Flugzeug seine Position gegenüber die Horizont behalten. Ya, supaya pesawat itu tetap bisa terus terbang, tidak kehilangan ketinggian dan dia tidak akan jatuh. Damit der Flugzeug die Höhe behalten kann und nicht fallen. Ya, sebagai ilustrasi saya ngambil ini Garuda Indonesia, entah kapan kita bisa terbang lagi ke tanah air, mudah-mudahan secepatnya untuk kita bisa urlaub lagi. Als Beispiel nehme ich diese Flugzeug Garuda Indonesia. Also ich weiß nicht, wann wir wieder fliegen können. Ich hoffe, so bald oder ja, bald wie möglich. Setiap penerbangan, setiap pesawat pasti dia memiliki satu yang namanya Flugplan, also Flight Plan. Jeder Flugzeug hat normalerweise einen Flugplan. Ya, di mana itu akan berisikan koordinat penerbangan, ketinggian, radio frekuensi setiap dari menara towernya, dan semuanya harus terprogram di dalam pesawat tersebut. Und es beinhaltet dann die Koordinaten, die Radiofrequenz und so weiter. Ya, dan baik pilot pada saat dia
take off, pada saat dia landing, dan komputer pesawat harus mampu maintain the attitude supaya pesawat ini tidak jatuh. Und der Pilot muss während Takeoff oder Landing immer diese Attitude halten oder ja, achten, damit der Flugzeug nicht runterfällt. Ya, di dalam perjalanannya pesawat itu pasti akan mengalami banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan. Während dem Flug gibt es meistens oder manchmal Herausforderungen. Ya, terutama dalam posisi cuaca, dalam faktor cuaca. Besonders die Wetterfaktoren. Pesawat bisa jadi akan mengubah posisi attitude dari pesawat itu karena ada faktor cuaca yang tidak menguntungkan. Wenn es ungünstige Wetter gibt, dann muss der Flugzeug eine andere Attitude haben oder ja, andere Maßnahme. Di mana pesawat bisa terbang agak lebih tinggi atau lebih rendah, atau dia akan berbelok ke kiri atau Entweder der Flugzeug muss höher oder niedriger fliegen oder vielleicht ein bisschen links oder rechts abbiegen. Tetapi kalau semua faktor cuaca itu sudah teratasi dengan baik, pesawat akan kembali ke posisi sesuai dengan flight plan dari pesawat tersebut. Aber wenn das Faktor beherrscht wird, dann soll der Flugzeug wieder zu dem Plan zurück. Dan dengan flight plan yang ada, pesawat itu diharapkan bisa sampai dan diharuskan bisa sampai di tempat tujuan dengan baik. Und durch dieses Plan wird dann so geplant, dass der Flugzeug im Ziel gut ankommt. Stay the course, pesawat harus bisa ngikutin flight plan yang ada. Und bleibt in der Spur, also der Flugzeug soll versuchen, den Flugplan zu folgen. Demikian pula dengan hidup kita, Tuhan telah menentukan satu tujuan di dalam setiap kehidupan kita semuanya, Anda dan saya. So ist auch mit unser Leben. Gott hat bestimmt, also ein Ziel für unser Leben. Bukan hanya cuma tujuan saja, berikan jalannya di dalam setiap kita untuk kita bisa sampai ke tempat tujuan tersebut. Und das Ziel, sondern Gott hat auch den Weg geplant, bis wir ins Ziel ankommen können. Kita tahu dalam perjalanannya banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi untuk kita bisa tidak sampai pada akhirnya. Und während dem Flug oder ja, da gibt es viele Faktoren, die uns beeinflussen können. Mari kita buka sama-sama ayat Alkitab kita dari Yakobus pasal yang ke-5 ayat 7 sampai ke 9. Lass uns aus Jakobus 5, Vers 7 bis 9 lesen. Ya, di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah. Ya, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kita diajarkan oleh sabar, saudara. Kita harus bersabar. Jakobus bringt uns bei, geduldig zu sein. Ya, apalagi hari-hari ini kita semua sedang menunggu kapan sih pandemi COVID ini selesai. Besonders wenn wir heutzutage darauf erwartet, dass diese Pandemie so schnell wie möglich vorbei. Ya, sabar untuk selalu menunggu setiap jawaban atas doa kita. Sabar dalam setiap menunggu segala proses yang kita alami. Geduldig zu warten und die Prozesse durchzugehen. Tetapi kelihatannya banyak sekali orang nggak bisa sabar, saudara. Es gibt viele Menschen, die nicht mehr gedulden können. Ya, karena itu Rasul Yakobus sore hari ini memperingatkan ke kita untuk yuk sabar.
Deshalb, Jakobus schreibt hier, dass wir sollen geduldig sein. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan musim semi. Jadi setiap Anda dan saya itu tahun sepanjang 2000 tahun ini pasti memiliki satu rencana demi rencana. Jeder von uns hat bestimmt Plan, Di mana rencana itu kita menantikan suatu hasil yang baik, hasil yang sempurna tentunya. und in unserer Planung erwarten wir eine gute oder eine gute Ergebnis. Tetapi semuanya itu bisa jadi sewaktu-waktu berubah. Ya. Aber das alles kann an bestimmten Zeit sich ändern. Pada saat awal pandemi, semua rencana yang kita punya sepanjang tahun 2000, kita riset kembali, kita harus replanung kembali. Am Anfang der Pandemie mussten wir unser Plan für dieses Jahr alles neue planen. Kita harus menyesuaikan plan kita kepada plannya Tuhan yang bulan lalu kita belajar bersama-sama. Wir mussten unser Plan an dem Plan Gott umändern. Ya. Karena Tuhan yang memiliki segala rencana dan semuanya itu rencana Tuhan itu indah pada waktunya, bukan? Weil Gott hat seinen Plan und sein Plan ist immer ist gut an seiner Zeit. Jadi kalau saat ini kita sedang sabar menunggu, itu berarti Tuhan sedang bekerja di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Und wenn wir jetzt geduldig warten, das bedeutet, Gott arbeitet, ja, Gott ist jetzt dran in unser Leben. Tuhan membuat hidup kita indah pada akhirnya. Und er macht unser Leben schön am Ende. Di ayat ke-8 dikatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita diajarkan di ayat ke-8 ini untuk kita selain bersabar, untuk kita bisa meneguhkan hati kita. Und im Vers 8, neben geduldig zu sein, wir sollen auch unsere Herzen stärken. Karena pada saat kita bersabar dan meneguhkan hati kita inilah kita itu dibawa oleh Tuhan untuk lepas landas, take off, terbang ke satu tempat yang lebih tinggi. Denn in dieser Zeit uns höher. Ke suatu tempat pertumbuhan iman kita yang baru, ke suatu tempat tingkat kedewasaan iman kita yang lebih kuat lagi. Zu einer Level von Wachstum von unserem Glauben, die höher ist. Saat kita perlu menjaga sikap kita, menjaga hati kita, kita bisa terus berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Wenn wir unser Herz pflegen, behalten können, dann können wir im Gottes Weg bleiben. Sehingga pada ayat yang ke-9 dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Wow, ini satu teguran ya, di mana kita di saat kita sedang menunggu, di saat kita meneguhkan hati kita supaya kita itu enggak bersungut-sungut. Und das ist das, was wir lernen sollen, als wir warten und unser Herz stärken, sollen wir uns nicht seufzen. Ya, hari ini saya tidak mengkondem atau menuduh siapapun di dalam kebaktian sore hari ini, karena bukan tugas saya untuk menuduh itu. Es ist nicht meine Aufgabe, um jemanden zu beurteilen. Ya, tetapi apa yang Rasul Yakobus katakan, yang tulis hari ini, itu sangatlah penting di dalam
setiap kehidupan Anda dan saya. Aber das, was Jakobus hier geschrieben hat, ist sehr wichtig in unser Leben. Untuk kita perhatikan, untuk kita benar-benar bisa belajar untuk bersabar, belajar untuk meneguhkan hati kita. Sodass wir das achten und lernen, geduldig zu sein und unser Herz zu stärken. Saya mengerti hari-hari ini bukanlah satu hal yang mudah untuk kita bisa menunggu, apalagi kalau kita sendiri mengalami di dalam satu pergumulan. Also ich verstehe, es ist nicht einfach, wenn wir warten, besonders wenn wir in ein Problem sind. Ya, karena itu saya terus berdoa buat kita semuanya di seluruh jemaat IFGF Düsseldorf yang sedang di dalam pergumulan. Biarlah sore hari ini Bapa di surga itu memberikan satu kekuatan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Und deshalb bete ich für euch alle, dass Gott euch Stärke gibt. Dan biarlah di dalam pergumulan demi pergumulan yang kita alami, hidup kita pun makin akan terus diberikan kemampuan untuk terus tinggi dan tidak turun. Ya. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan Tuhan memberikan kekuatan demi kekuatan. Sodass durch Probleme, die wir haben, wir werden nicht runtergehen, sondern weil Gott uns die Kräfte, Stärke gibt. Sore hari ini saya akan ajak kita semua untuk kembali ke dalam perjanjian lama. Ich möchte euch heute wieder zum Alten Testament bringen. Di mana kita akan belajar bersama-sama dari bagaimana sih sikap dari seorang tokoh yang bisa terus stay the course di dalam kehidupannya. Und es geht das Verhalten von einer bestimmten Person, wie in der Spur bleibt. Yaitu saya akan ajak bersama-sama untuk belajar dari kisahnya Yakub. Und wir werden heute dann von der Geschichte von Jakob lernen. Dari Kejadian pasal ke-32 ayat yang pertama sampai ke-32. 1. Mose 32 Vers 1 bis 32. Saya tidak akan membaca secara keseluruhan, tapi saya berharap nanti kita bisa belajar lagi di rumah kita masing-masing dan membacanya. Ich werde nicht alle komplett lesen, aber ich hoffe, dass ihr könnt auch zu Hause allein lesen. Ya, yang ini adalah satu gambar peta di mana perjalanan Yakub. Jadi garis yang merah itu menunjukkan perjalanan Yakub di mana dari kota dia asalnya Beersheba sampai ke kota Haran. Von diesem Bild sehen wir den Pfad, wie Jakob damals gelaufen hat, also von Beersheba nach Haran. Tapi hari ini yang kita belajar bersama-sama itu bukan perjalanan Yakub dari Beersheba ke Haran, tapi dari Haran kembali ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Und heute, was wir lernen möchten, ist, wie ist die Reise von Jakob von Haran in Kanaan. Ya, setelah 20 tahun lamanya Yakub bekerja kepada pamannya Laban, Tuhan berfirman kepada Yakub di dalam Kejadian pasal 31 ayat yang ketiga mengatakan, Nach 20 Jahren Jakob bei seinem Onkel gearbeitet hat, spricht Gott zu Jakob, das, was wir in 1. Mose 31, Vers 3 lesen können. Di sini dikatakan, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Setelah Yakub menceritakan di dalam, kalau kita baca lagi di dalam Alkitab, dia menerima janji itu, dan Yakub menceritakan kepada istrinya Rahel dan Lea. Also Jakob hat das Versprochen von Gott bekommen und erzählt das weiter an seine Frau. Dia tanpa berpikir panjang bersama-sama dengan
langsung mulai bergerak. Dia mulai berjalan, mulai pergi meninggalkan Haran untuk kembali ke tanah perjanjian. Nachdem er das gehört hat, hat er dann direkt Haran verlässt und in der versprochene Land gegangen. Kita mau belajar dari sikap Yakub, di mana pada saat kita menerima janji Tuhan, Wir möchten von Jakob lernen, und zwar nachdem wir das Versprochen Gott bekommen, kita bukan menerima itu hanya sebagai pengetahuan, tapi kita mau menerima janji Tuhan itu sebagai hikmat. wir sollen das akzeptieren, nicht nur als Wissen, sondern als Weisheit. Di mana kita 4 bulan yang lalu kita sudah belajar tentang hikmat Tuhan. Vor 4 Wochen haben wir schon gelernt über Gottes Weisheit. Kita tahu hikmat itu adalah pemberian dari Tuhan. Wir wissen, dass Weisheit kommt von Gott. Demikian pula segala janji-janji itu diberikan kepada kita melalui Tuhan sendiri. Und alle Versprochen wird zu uns gegeben durch Gott. Kita hanya mau menerimanya dengan hikmat kita untuk kita berani mengambil langkah, sebuah keputusan untuk berjalan, melangkah. Und wir sollen eine Entscheidung treffen mit dem Weisheit, sodass wir einen Schritt nach vorne nehmen können. Tetapi banyak dalam perjalanannya orang menerima janji Tuhan itu hanya sebagai pengetahuan saja. Tuhan, saya tahu akan hal itu. Tuhan, saya tahu akan hal itu. Aber es gibt Leute, die das nur als Wissen nehmen und dann sagen, Gott, ich weiß das. Ich kenne das schon. Ya, sehingga pada saat mereka orang ini harus mengambil satu keputusan, mereka nggak berani berjalan. Mereka bahkan meninggalkan janji itu sama sekali, nggak mau dijalankan. Und deshalb, man folgt das nicht. Also man folgt den Plan nicht. Ya, hanya dengan hikmat dari Tuhan, kita itu mempunyai satu kemampuan untuk bisa berjalan di dalam janjinya Tuhan. Nur durch die Weisheit von Gott können wir im Gottes Versprochen gehen. Accept God's promises as a wisdom, not as an... Akzeptiere Gottes Versprochen als Weisheit und nicht als Wissen. Dan firman Tuhan itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap relevan, saudara. Und Gottes Wort ist von damals, heute und bis immer relevant. Dan janji Tuhan kepada Yakub itu berlaku kepada kita semuanya sore hari ini. Und Gottes Versprochen an Jakob gilt auch für uns heute Nachmittag. Ya, di dalam perjalanannya Yakub bersama keluarganya, Alkitab menuliskan bahwa Yakub mengutus utusannya untuk pergi kepada kakaknya Esau. Während seiner Reise, Jakob hat jemanden an seine Bruder Esau geschickt. Untuk apa? Untuk dia mendapatkan belas kasih dari kakaknya. Um Hilfe von dem Bruder zu bekommen. Kembali dan menceritakan bahwa Esau sedang berjalan menemui Yakub dengan diiringi 400 orang. Als Jakob gehört hat, dass Esau zu ihm kam mit 400 Leute. Di sanalah Yakub itu mulai timbul rasa ketakutan. Dort hat Jakob Angst bekommen. Dia sangat ketakutan, mencekam. Ya, Alkitab mengatakan dia sangat mencekam karena Yakub berpikir kakaknya Esau akan membunuhnya. Das ist eine sehr fürchterliche Angst, weil er dachte, dass sein Bruder Esau will ihn töten. Ya, itu terjadi pada saat Yakub sudah mendekati di Sungai Yabok. Das passiert, als Jakob in der Nähe von dem Fluss Jabok.
Di Alkitab mengatakan dia sangat ketakutan di dalam Kejadian pasal 32 ayat yang ke-7 di terjemahan King James Version mengatakan dia itu greatly afraid and distressed. Der hat wirklich eine große Angst. Di dalam semua kebingungannya Yakub mempunyai ide lagi. Yakub terus berinovasi. Aber trotzdem hat er Idee bekommen, Di mana Yakub menyuruh budak-budaknya dengan membagi 3 kelompok sambil membawa persembahan kepada kakaknya. er schickt seine Mitarbeitern und teilen das in 3 Gruppen, um etwas für seinen Bruder zu geben. Karena dia pikir mungkin dengan memberikan persembahan kepada kakaknya Esau, dia bisa mendapatkan belas kasih dari Esau. Weil er denkt, dass wenn er das macht, dann es kann sein, dass Esau ihn liebt und nicht mehr was Schlechtes. Tetapi Yakub sendiri dia tidak ikut berjalan. Dia Alkitab menulis dia tinggal sendiri di tepi sungai Yabok. Aber Jakob selbst, der geht nicht weiter. Der ist am Jabok, am Fluss geblieben. Saya yakin kita semua di dalam dunia ini, saya sendiri itu tidak merasakan ada rasa takut. Ich denke, jeder von uns hat schon mal Angst bekommen. Tetapi semuanya akan menjadi lebih parah kalau rasa takut itu mencekam dan menguasai hidup kita. Und diese wird schlimmer werden, wenn die Ängste uns beherrschen. Dan inilah yang dialami oleh Yakub. Und das ist das, was Jakob erlebt hat. Sampai saya berpikir Yakub itu seorang pengecut. Deshalb dachte ich, dass Jakob ein Loser ist. Ya, dia tidak berani menghadapi permasalahan dengan kakaknya sendiri, sehingga dia memiliki ide untuk menyuruh budak-budaknya jalan di depan dia. Und er hat Angst, seinem Bruder entgegenzukommen, und deshalb schickt er nur seine Mitarbeiter. Tetapi Yakub sendiri tidak berani melanjutkan perjalanannya untuk bertemu dengan kakaknya. Aber er selbst hat Angst, seinen Bruder zu treffen. Bukankah hal-hal yang seperti Yakub alami itu pernah kita alami, bukan? Hätten wir sowas erlebt, so wie Jakob? Di saat ketakutan itu menghantui kita sampai membuat kita itu tertekan, kita berusaha atau kita berpikir mengatasi semuanya itu dengan kekuatan kita sendiri. Als die Ängste uns unterdrückt, denken wir, eine Lösung zu finden mit unserer eigenen Kraft. Dengan cara kita sendiri. Mit unserer eigenen Weg. Ya, yang dimana bukannya menjadi jalan keluar yang kita hadapi, tetapi ketakutan itu bahkan makin mencengkram kita. Das bringt aber keine Lösung, sondern die Ängste unterdrückt uns weiter. Saya sendiri pernah mengalami di tahun 2020 ini saya pernah mengalami hal ketakutan yang begitu mencekam sehingga saya tidak bisa move on, orang bilang sekarang move on. In diesem Jahr habe ich diese Angst erlebt, eine fürchterliche Angst, sodass ich nicht weiterkommen kann. Tetapi yang mau saya katakan satu hal, bahwasanya overcome your fear with God promises. Aber das, was ich sagen möchte, ist, ihr sollt eure Ängste übergehen mit dem Versprechen von Gott. Ya, kita mau mengatasi ketakutan kita itu dengan janji-janjinya Tuhan. Kita mau memperkatakan janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Indem wir Gottes Versprechen immer wieder sagen.
Saya tidak mengatakan pada saat kita ada di dalam jalurnya Tuhan, kita tidak pernah mendapatkan rasa takut atas segala permasalahan kita. Also ich sage nicht, dass wenn wir in der Spur von Gott bleiben, dann haben wir keine Angst. Ya, saya tidak juga mengatakan kita tidak akan menghadapi satu pergumulan demi pergumulan, bahkan kita nggak pernah mengatasi rasa sakit. Und ich habe auch nicht gesagt, dass wir keine Probleme haben können oder nicht krank sein können. Tetapi kita mau memperkatakan janji Tuhan itu di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Sondern wir möchten Gottes Versprochen sagen. Roma pasal 8 ayat ke-31 di sini mengatakan di dalam terjemahan The Message, apa yang kamu pikir? So what do you think? With God on our side like this, how can we lose? Bagaimana kita berpikir kalau Tuhan itu ada hari ini, seperti hari ini saat ini, ada di bersama-sama dengan kita. Bagaimana kita bisa kalah sebagai jemaat Tuhan? Wenn Gott in unserer Seite ist, wie diese hier, wie können wir verlieren? Ingat, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Bukan saat ini, bukan besok atau minggu. Setiap hari Tuhan itu ada di dalam bersama-sama kita. Karena He is Immanuel. Gott ist immer bei uns, weil Immanuel ist. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, terjemahan Amplify mengatakan, do not fear anything, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. Be assured I will help you. Wow, Tuhan memberikan satu janji, Tuhan itu memberikan kekuatan, menolong kita. I will certainly take hold you with my righteousness right hand, a hand of justice, of the power, of the victory, of salvation. Tuhan itu menolong kita. Tuhan memberikan tangannya sendiri dengan satu keadilan, kuasa, dan menyelamatkan kita. So Gott möchte uns helfen, stärken und mit seiner mächtigen Hand. Masih banyak sekali di dalam Alkitab bisa kita baca janji-janji Tuhan untuk kita bisa perkatakan pada saat kita mengalami satu ketakutan. Es gibt so viele Versprechen von Gott, die wir lesen können oder sagen können. Ya, demikian pula hal ini juga dilakukan oleh Yakub. Das ist das auch, was Jakob getan hat. Ya, di dalam ketakutannya dia terus mengingat, dia terus memperkatakan setiap janji Tuhan bagi dia dan keluarganya. In seiner Angst sagt er weiter, was Gottes Versprochen ist für ihn und für seine Familie. Di mana Tuhan akan menjadikan keturunannya seperti pasir di laut karena banyaknya tidak dapat dihitung. Und zwar, dass Gott seine Nachkommen so viel wie die Sand wieder am Meer machen, die nicht gezählt werden kann. Tetapi Alkitab menulis bagaimana ketakutan itu tidak bisa cepat hilang begitu saja. Aber diese Ängste geht nicht einfach so weg. Ya, akhirnya Yakub dia harus berdiam diri, memerlukan dia harus berdiam diri di sungai Yabok. Bis er alleine am Fluss Jabok bleiben muss. Di mana sungai Yabok atau Yabok itu di dalam bahasa Ibraninya memiliki satu arti, itu emptying, atau mengosongkan. Und Jabok bedeutet leer machen. Ya, sesuai dengan artinya dari sungai Yabok itu sendiri, Yakub itu mengosongkan dirinya. Karena dort hat Jakob sich leer machen. Di mana mengosongkan diri
Di sini berarti Yakub ingin berdiam diri dan dia mengizinkan hidupnya untuk diisi oleh Roh Tuhan, Roh Kudus. Und er macht sich frei und leer, um mit Heiliger Geist zu füllen. Empty yourself and fill yourself with the Holy Spirit. Kita mau hari-hari ini kita mau diajarkan untuk kita lebih datang kembali kepada Tuhan. Also wir lernen, dass heutzutage wir sollen mehr zu Gott zu kommen. Pada saat rasa takut itu datang menghantui kita, bukannya kita tambah lari, tapi bagaimana kita mau berusaha untuk melepaskan semua beban yang merintangi kita. Und wenn die Ängste kommen, wir sollen nicht weglaufen, sondern lernen, wie wir das Problem übergehen können. Dan kita mau datang kepada Tuhan dengan rasa haus, rasa rindu, mengizinkan rohnya Tuhan itu masuk di dalam kehidupan kita semuanya. Und wir kommen zu Gott mit ein Herz, die hoffen, dass der Heilige Geist alles in uns macht. Janganlah roh ketakutan itu makin menguasai hidup kita, tetapi biarlah roh Tuhan itu makin mengisi, memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Lass die Ängste uns nicht beherrschen, sondern Gottes Geist uns beherrschen. Biarlah hidup kita itu mempunyai satu kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan dan tinggal diam di dalam hadirat-Nya. Und dass wir immer möchten, dass zu Gott zu kommen und in seiner Gegenwart zu bleiben. Sama seperti Yakub yang dia lakukan, dia mengosongkan diri dan dia mengizinkan roh Tuhan itu datang kepadanya. Wie Jakob, lässt sich leer sein und lässt, dass der Heilige Geist in ihm kommt. Dalam Kejadian pasal ke-32 ayat ke-26 sampai ke-30, di sini saya bacakan. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu orang itu pergi, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Di sini kita bisa melihat bagaimana satu kerinduan, satu kehausan Yakub akan Tuhannya. Hier sehen wir, wie Jakob an Gott sehen. Ya, Yakub tidak membiarkan malaikat Tuhan itu pergi sebelum Yakub itu mendapatkan berkat daripadanya. Und Jakob hat den Engel nicht gehen lassen, bevor er die Segnung bekommt. Karena Yakub tahu bahwa Tuhanlah sumber dari segala berkat buat kehidupannya. Denn er weiß, dass Gott die Quelle aller Segnung ist. Yakub tahu bagaimana pada saat hadirat Tuhan turun dalam hidupnya, dia mendapatkan satu kekuatan yang baru. Und Jakob kennt, dass wenn der Heilige Geist in ihm kam, bekommt er neue Kraft.
di tempat inilah, di tempat sungai Yabok inilah terjadi satu perjanjian dan berkat yang dialami oleh Yakub. Und in diesem Platz, also in Pniel, da hat er die Segnung von Gott bekommen. Ya, Yakub yang dulunya adalah menerima satu perjanjian dari seorang penipu, ya, dijadikan seorang pangerannya Tuhan, Israel, Prince of God. Also Jakob war ein Lügner, aber er ist zu einem Prinz geworden. Ya, nama Yakub diganti menjadi Israel yang berarti Prince of God. Und sein Name wurde geändert auf Israel und das bedeutet der Prinz von Gott. Ya, Yakub adalah yang dulunya sebagai seorang yang pengecut. Dia takut diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang yang pemenang. So Jakob, der Angsthase, hat keine Angst mehr. Yakub adalah seorang penakut, diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang yang pemberani. Sodass er brave ist. Ya, dia yang dulunya tidak berani menghadapi permasalahan, dia yang nggak berani menghadapi kakaknya sendiri Esau. Setelah Tuhan ubahkan, dia berani memimpin keluarganya untuk bertemu dengan kakaknya Esau. Sodass er am Ende keine Angst hat, seinen Bruder zu seinem Bruder zu gehen. Dan kalau kita baca sampai akhir kisah pertemuannya antara Yakub dan Esau, di sana terjadi satu kemenangan buat Yakub. Und dass er am Ende gewinnen kann. Hubungannya dipulihkan kembali antara Esau dan Yakub. Die Beziehung zwischen Esau und Jakob ist erneut geworden. Karena itu hari-hari ini biarlah pada saat kita bisa menjaga sikap kita, maintain our attitude. Und deshalb heute lernen wir, wenn wir unsere Verhalten pflegen können. Di mana kita menerima janji Tuhan itu sebagai hikmat dan bukan sebagai pengetahuan. Und wenn wir Gottes Versprochen als Weisheit nehmen und nicht als nur ein Wissen, kita bisa mengalahkan ketakutan kita dengan terus mengingat akan janji-janji Tuhan. Wir können unsere Ängste besiegen, indem wir an Gottes Versprochen erinnern. Karena Tuhan, kita belajar di Ibrani mengatakan Tuhan itu tidak pernah berdusta akan setiap janji yang Dia ucapkan. Denn Gott lügt nicht über alle Versprochen, die er schon mal gesagt hat. Kita mau menanggalkan, kita mau mengosongkan diri kita, menanggalkan segala beban kita. Dan kita mengizinkan roh Tuhan, roh kudus untuk mengambil hidup kita. Und wir möchten alle unsere Lasten verlassen der Heilige Geist zu bekommen. Dengan ini kita bisa stay the course. Dengan 3 langkah ini kita bisa stay the course sampai perjalanan kita pada akhirnya. Und mit diesen Schritten können wir in der Spur bleiben bis Ende unserer Reise. Dan Tuhan akan memberikan satu perjalanan yang indah di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Und Gott wird unseren Weg schön machen. Mari kita berdoa. Lass uns beten. Bapa, kami mengucap syukur, Kau sungguh baik dan sangat teramat baik, Bapa. Danke, Vater, dass du gut bist und dass du sehr gut bist. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini adalah hari yang bukan yang mudah untuk kita hadapi. Heutzutage ist es keine einfache Tage. Kami terus rindu akan Engkau menguasai kehidupan kami, Bapa. Wir sehen uns, dass du unser Leben beherrschst. Biarlah Engkau yang hidup, yang makin besar di dalam setiap kehidupan kami. Du sollst größer sein in unser Leben.
Engkau yang bertakhta di dalam kehidupan kami, und ja, und uns unser König sein. dan Engkau yang bekerja, dan kami akan melihat bahwasanya Engkau yang membawa perjalanan hidup kami sempurna adanya. Und dass du in unser Leben arbeitest und dass du uns leitest. Terima kasih Bapa. Danke, Vater. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Im Namen Jesus Christus beten wir. Und danken dir. Amin. Amin.